अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। आधा पिया ना होवे आशा ना रुलेगा अली दिया शरीफ दिया तेरी हाय कबूल हो गए तेरी हाय हाथ खोल बने आदम अल्लाह दी कसम कमालियत तसील आले ओ शाम ओ शहरे जनु चिट्टे दी कोई शाम आदे हर मोमिन दुआ मंगदा है मेरा अल्लाह मैनू मदीने नबी दा रोजा विखा मक्के काबा विखा अल्लाह मरज़ुकना हज बैत कलहरा व ज़ियारत कब्र अल हुसैन मेरी अम्मा पे दुआ मंगदियां अल्लाह सलाम शाम वना दुआ मंगदियां अल्लाह करे जदा मैं शाम वना कल्ला न होवा मेरे नाल धियां दा काफिला होवे भला हो बड़ी रूहानियत है भाई कमाल रूहानियत है इस जवाब से मेरे दिल में मसाइब ज्यादा पढ़ो करबला आले दी मेरे ते मसाइब दी अता है आधा पिया ना होवे शाम ना रुले ना बतूल दिया अमन दिया पलियां दिया बाबा जी पढ़ना सौखा जाकिर दा साडा कोई मर जाए मामा भैणा जंतरी चाह के आईया बैठी होंदियां मेरे बिराद अच्छे लम फलां तरीक होवे मेरे बिराद अच्छे लम 40 दिहाड़ा मुक्कड़ तू पहले रखा है अल्लाह जाने दे अच्छे लम करना ही कभी कूफे दे बाजार चाहिए भला होवे कोशिश करें भाई मैं थोड़े वास्ते मेहनत पे कर दूं कदी नहीं होया जितना जालिम सफाक दौर होवे एक बिरा कत्ल हो जाए दुश्मन खड़े हो ना दे राह दियो भेड़ आ गई है रब दी कसम है उस मजलूम दा चेला पिया पड़दा जदे नौ बिरावां दी लाशा सामने आए पुछदी कड़िए पुछ दे मैं रो लवा हकियां तो मुकामा चा मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆंसू ਖੜਾ ਪਿੰਨਾ रसूल दी ਜ਼ਖਮੀ दी को ना होवे शाम ना रुले ना अली दियां दियां पिंदा मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते खड़ा मैं तो ज़ाकिर हां ना मजलूम दा बंदे पूछया मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन को तेरे चौथे इमाम को मौला हर कोई पानी रोंदा तू सरात रोंदे ओ मर्ज केड़ी है सैयदा दा गैरत नहीं यार सारे दी है क्यों नहीं आई बंदे पूछे ना मौला लगी किथू है वत्रा दफा फरमाना शाम हाय घोली शाम धियां दे पर्दे होंदी धियां जी करा नौकर हाथ ना बांध जवानी माने जवान या रो नहीं सकते जवान या रो नहीं सकते जे रो पवे तो 40 साल रात रो बड़े सुकून नाल मसाइब खड़ा पढ़दा ताकि ज्यादा मसाइब पढ़ लो एक मोमिन सवाल की तमिनाल पर्दे वाली मेरी बहना दियां तुहाडे वास्ते पे पढ़दा मोमिना दा मौला शहादत तोड़ा विरसा रात क्यों रोना है बाबा शहीद है चाचा हसन शहीद मोहसिन शहीद बतूल शहीद दादा अली शहीद बंदा शिया ही नहीं जड़ा है न करे उच्चा वैन करके मोमिना दे मौला शहादत तोड़ा विरसा रात क्यों रोना है रात वद पई जिगर फट गया सज्जाद फरमांदा है इंसाफ नहीं कीता शहादत साडा विरसा है बाजार च मां वजना विरसा कहीं मेरे मां बाजार चली आई सज्जाद शराबिया न भला यार भला
پڑھیے کوکا آمین آمین کوکا دا کربلا علی تے شام میں مسافر حسین سن کے جائے کل 6 لمائی لکھاں کروڑا لوگ کربلا محلہ پہنچے ہوئے ہیں کئی بیچارے رہ گئے ہیں تو روندے بدے ہیں ون کے او سری چموایا جندے چمڑ تو پیر سکتی رہی پڑھا جا تھوڑا جا شام بیٹا ویکھا میرے پاس مولا ہر کوئی پانی روندہ رات روندے مرد فرمایا غیرت لگی کہ تمہیں شام کیوں لگی ہے سید آدھا میں شرابیوں دے مجمع جمعہ بغیر برکے دے ٹوبی نٹھی ہے بیجو مولا مرض کہڑی ہے کیوں تیرا جگر پھٹا ہے حوصلہ کریں تو میں جملہ پڑھوں سیدہ دے دو ہیو جیاں تکلیف آنے دی وجہ تو میرے جگر پھٹا ہے میری پہلی تکلیف میرے سکینہ دے سوال ہے میری سکینہ کہیں کے ویلے پوچھ دی آئی سجار جڑے کہتی شام اچ قید ہو دے تو جی دے وردے رہے کوئی نہ جتنا سن سو تو میں پڑھ سا نا بھائی جان مولا کیڑا منظر ہے جدی وجہ تو تیرا جگر پھٹا ہے امیر بندے دا میں کچھ نہیں لگتا میں جڑا غریب بن کے آیا اس نے سنا تھا آبا جی امام فرمے دے ڈو جاوے لائے جدا یزید کمینہ شراب بیٹھا پی دائی شراب دے نشچ بائے کے بھوڑا لی کرسی تے بائے کے پوچھ دائی کیڑی ہے زینب غیرت والے بندے نو پتہ لگدا ہے جو میں کہ آکھا ہے ہاں کہنی تھی دنا عدالت چاہیے بندے ارمان کر دین شرم تمہوں لکا لے دین 4 لاکھ بدماش آئی کیڑی ہے زینب شاید میں اگر پڑھی نہ سکا یہ جملہ شالا مکمل چکروں دربار دے آمر اشارہ کیتا وہ سامنے ضعیف ہے او دے کنڈ پیچھے ایک بی بی ہے جڑی خاک شفاعت برکہ کوئی کھڑی ہے پتہ ہی نہیں کربلا ہے شام غریبہ کہ مظلوم حسین اپنی شہادت تو پہلے بی بیاں دے سر تے کربلا دی خاک لائی آئی سر تے خاک لائی آئی اپنے پرانے لباس دے نال کپڑے دے نال بی بیاں دے وال سر تے بتھے آئی اس وجہ تو چادرہ تو وجنیاں لٹیاں امیر بندر نہیں پتہ لگا میں کیا کہا کمینہ دا کیڑی ہے زینب سپاہی دا سامنے علی ضعیفہ دے کان پیچھے بی بی ہے جڑی والا دا برکہ بڑائی کھڑی ہے خاک شفا دا پردہ کیتی کھڑی ہے کمینہ دا ہٹاؤ ضعیفہ میرے دربار پردیوں دی لوڑ کوئی نہیں مطلب بھائی ماتم جائز ہوئے سینہ پیارا نہ کرے سی آیا تو رومن بیٹھا ہے میرے دربار پردیاں دی لوڑ نہیں کمینہ ہٹاویں گیا ہے پہلے زبان نال ہٹائے فضا بولو نہیں ہٹی وطس کمینے ہوتا دیا نہ چاہے جڑا شام سجاد نو لگ دائی کمینے تھا دیا نہ مارے انہاں ہتھاں تے لگا ہے جنہاں ہتھاں نال حسین کھڑے کھڑے دیئے خون دا فوارا نکلا ہے موڈے تے علی دی ہاتھ لا کے دیا میں ہٹ ون بھرائی میرے مارا گئی اما انہاں دی نگاہ چ ملزمت میں ہٹ ون تڑپ کے دیئے سگے دی مائیں ہٹائیں دی پچھا میں 28 رجب جدہ تیری ماں دی قبر چھوڑی آئی قبر بطور نال وعدہ کیتائی اور نبی دی زخمی دی جتے تیری دین ماں دی لوڑا سی میں ماں برسا جتے پردے دی لوڑا سی آخری بین کمینات فضا حسین یزید کمینے دے آکھر نال نہیں ہٹی
بھائی جان نہ تازیاں نے تو ہٹی علی دی دی آکھے میں ہٹون ایو جاہے جتھے میں نسلے جو میں نمازی دی بیڑا کھڑی کو کر لے نہ میرے نال کمینہ مخاطب ہوئے غلیظ زبان چوادہ انت زینب بنت علی تمہیں تھی علی دی بی بی دی میاں کتا دے باغ دی بہن تمہیں بی بی دی اپنی زبان کو لگام دے میں نمازی دی بہن اب سکاٹیاں دے گردن والے کمینہ دے تکو کہیں آکھا جو حسین نمازیا بی بی دیا 9 لاکھ کمینہ تیرا مارنا لائی کمینے بلا علامہ سے میرے پاس دیکھے کمینے بلا انہاں دیا زبانہ دے سے سنج حسین نمازیا بی بی دیا جب بندے نئے بلندہ او خنجر چوا جڑا خنجر میرے حسین دی گردن تے چلدا رہیا ہے خنجر دے سیسی میں چلدا رہیا نماز پڑھدا رہیا بڑی روحانیت علی آخری بہن کمینہ دے باغی دی بہن تو ہے میں نمازی دی بہن جملہ سنے کمینہ دے جے تو زینب کربلا تو شام 36 یا 40 شہر علماء لکھے انہاں 40 یا 36 شہر سب تو زیادہ نقصان کتھے ہوئے بڑا ظلم کتھے ہوئے بی بی آدھی میں تو وطن تو ٹوریا نقصان نانے دی ذری چھوڑی نقصان ایران چھوڑے نقصان مسلم دی موت نقصان جوڑی دا کسنا نقصان کربلا پہنچے نقصان پانی بند نقصان اکبر دی اذان تو میرا نقصان شروع ہوئے حسین دے سیدت مگی ہے شام غریبہ میں دا پردہ لٹا گیا ہے نقصان میرے بہوان کمینہ دا بڑا نقصان کہہ رہی بی بی آدھی نقصان بہوان میرا بڑا نقصان میں زینب دا تیرے نال بول رہا بی بی آدھی